জনজাতি সমাজ প্রতিরোধ বাই মালাই কগলাম শাখা হাস্তানি মন্ত্রী অকারা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা তিনি জুলাই তালনি থামজি সালমারি স্রাংশাল জনজাতি সমাজ প্রতিরোধনি বদল দল সবাই মালাইখা হাস্তানি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মালাই কগলাম রক সালাইখা মালাই থানীয় তঙ্গ ত্রিপুরা রিয়াং মগ মুরাসিং বসুনি সমাজ প্রতিরোধ অসাল ত্রিপুরা হাস্তানি লাইপুমা হুকুমু মুকুমু তৈই সমাজ প্রতিরোধনি বদল দলসা হাস্তানি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাবাই কগলাম সালাইখা আববাই বাক্সা জনজাতি রকনি হুকুমু মুকুমুনো সগাঙ্গাই তলাংনানি মুথাঙ্গাই নারগনানি তেই থমই নারগনা বাগাইব কগ্রক শাখা হাস্রি মন্ত্রী অক্রাবাই জনজাতি সমাজ প্রতিনি বদল দল সারক खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेखिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेखिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गोंदि तलावो एबा खामाव रोजा कगदुक नम्बर 7085256702 तेकिसे कगदुक नम्बर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल अगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइबायो कुबुनी हॉस्पिटल लगिन सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइसा माननानि बागै तीन हॉस्पिटल फाइ विजिट खालायमानो हामबाय।